So hi mga kapubs. So di ada mi karon na nagsabotay nga mga ligo. Ya, pinakalit ra nga pagkasabotay. Wa gini sa ingon nga nagplano gid mi nga mao na mga ligo mi. So mao ni nagsugod mi og biyahe diri nga part. Nya grabe pa gyud dagko as bawd. Nya nga mosakyan gabi pang gamaya. Nya naghinay-hinay ra mi diri nga part kay aron lang gid makuan ang among pagbiyahe. Aron safety mi nga moabot sa among kaliguan. So mao na ni ning abot na mi diri nga part na nga mundaga may radyo town sugba ra mi mimis aw mimis ra tay sugba umday kwarta ni. So ano nga mong gipustuhan di ay nga medyo kuan gyud kay ni siya nga area sa kilid ni siya sa airport sa planta diri sa MOA nya daghang gyud siya kabatuan. Then nindot pa diyang bus diri kay White Sand. Mura siya ganang naapod sa resort ba? Oh. Sana nga ni ba ito. So mo na ni naabot na mi diri nya nag-iyahay na mi og habwa sa among gipangda nga gamay ra gud taon. Igor gid taon ni kalingaw na mo. So mo na ni mo na ning gisugdan og sugba dayon kay gutom na kayo sa nang orasa. Di ako manghod mo na. Ako manghod nagpaypay, siguro siya paypay kay gutom na pud ko. Nya sige na mama, sige sila istorya-istorya about sa mga kuan, sa mga chika-chikera dira. So mao na to. Paghuman na mo pangaon, nangaligo, then the end, papi ka video kay mabasa ang cellphone. Dako kay dagat say hindi mabasa. So diri nga part nag-iyahay na mi og kuan sa among pambot ug hinay-hinay kay mao lagi manguli na mi. Nya medyo mabaw-mabaw na pud ni siya diri kay kusog kayo ang hunas sa kahaponon. Sayop kayo nga mong pagpangari di ay nga ring nga part kay nangaligo mi nga wa gid tingin nga sabotay gyud klaro. Nya pag abot na mo diri sakto na pud igo na pud nga makahunas siya. Nya pagka kuan kaligo lang mi kadiyot tuslo lang ginagmay. Nguli dayon upaw sa init. Kuyo gyapon siya bisag kuan kayo ang init. So, diri lang sa takotob og salamat sa inyong pagtan-aw.